बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। सियासत के सीने में दिल भी नहीं होता और सियासत के लिए कोई वक्त भी नहीं होता, यानी कि सियासत में फ़ैसले हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आज आप किसी के इत्तेहादी हैं तो मुमकिन है कि कल आप इसके ख़िलाफ़ अपोजिशन में या मुखालफ या हरीफ की सूरत में जो है वो बैठे हों, नज़र आएँ। आज आप उसके हक़ में नारे लगा रहे हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो कल आप उसे चित करने के लिए जो है वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हों। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इसकी जो याद माजी की मिसाल है, उसमें चौधरी बरादरान जो है मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा थे। फिर उसके बाद वो परवेज़ मुशर्रफ की आँख का तारा ठहरे। और दूसरी मिसाल जहांगीर तरीन जैसी है कि जो कभी परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का हिस्सा थे, क्यू लीग के जो है अहम रहनुमाओं में शुमार होते थे, लेकिन उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आए और इमरान ख़ान के इंतहाई करीबी ठहरे। और इमरान ख़ान के लिए उनका जो किरदार है वो फ़रिश्तों जैसा ही है, चूँकि उन्होंने इमरान ख़ान को यहाँ तक लाने में, वज़ीर आज़म बनाने में उनका सबसे अहम किरदार है। फिर वही तरीन जो है इसी हुकूमत में उनको जो है बैरून मुल्क जाना पड़ा। अब वो गए तो इलाज के लिए थे, लेकिन अंदर क्या मामला था वो अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है, सबको पता है कि तरीन को क्यों बाहर जाना पड़ा। अब वो वापस तो आ चुके हैं, लेकिन वो सियासत के जो मामलात हैं इससे अलग हैं, खामोश हैं। लेकिन एक बार फिर इमरान ख़ान जो है वो तरीन को अपने करीब लाने के लिए जो है वो जुस्तजू में हैं, लेकिन अब उनकी कामयाबी जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। चूँकि जहांगीर तरीन को अगर लाना है तो फिर बहुत सारे प्यारे हैं, आँखों के तारे हैं जिनसे जान छुड़ानी पड़ेगी, और ये जान नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए जहांगीर तरीन का अब इमरान ख़ान के उस तरह करीब होना जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे आपको बहुत सारे लोग हैं वो क्यू लीग में नज़र आते रहे, मुशर्रफ की दौर गवर्नमेंट में नज़र आते रहे, उसके बाद नून लीग में भी वो कलीदी ओहदों पर जो है रहे। इसी तरह बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जैसे कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, ये जरदारी के तर्जुमान रहे, उनकी हुकूमत में जो है वज़ीर रहे, तमाम प्रिविलेज जो है इनको एंजॉय करते रहे। लेकिन आज जो है वो तहरीक इंसाफ में अहम तरीन उनको समझा जाता है और इमरान ख़ान के बड़े करीबी हैं। इमरान ख़ान तो बल्कि फरदौस आशिक अवान जो है उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि जब से वो पंजाब में आई हैं तो वो कहते हैं कि जी अब जो है ना मामला ठीक है, इन्होंने अपोजिशन को जो है वो अच्छा रगड़ा दे रही हैं। तो सियासत की बात हो रही थी कि सियासत के सीने में दिल नहीं और टाइमिंग बड़ी अहम होती है। दिल का तो आपको समझ आ गया होगा कि सीने में दिल नहीं। अब हमारी किसी से दिल लगी हो तो हम जो है वो एक लंबे अरसे तक वो तल्लुक़ चलता रहे, बाद में भले आपका उससे वो उस तरह ना रहे, लेकिन फिर भी बंदा जो है ना वो सोचता है कि यार इनसे कभी मुनासिब रहे। लेकिन सियासत में ये नहीं सोचा जाता, वो बस जिसके साथ हैं फिर उसको दूसरे को रगड़ा लगाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा है टाइमिंग। सियासत में कामयाब वो होता है जो टाइम के मुताबिक जो है फ़ैसले करता है। अब अगर हम देखें तो PDM जो है, PDM ने कुछ फ़ैसले किए। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत घर जाए, मुस्ताफ़ी हो। वज़ीर आज़म को उन्होंने डेडलाइन दी 31 जनवरी की और कहा कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े भी देंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इस हुकूमत को घर भेज के रहेंगे। अब उनका जो ऐलान था वो बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने वज़ीर आज़म को डेडलाइन दी और अपने जो अरकान असम्बली थे उनको ये हदायत दी कि वो जो है अपने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम फ़लाँ तारीख़ तक इस्तीफ़े देंगे, चूँकि ये सबसे अहम एक हथियार होगा अगर वो इस्तीफ़े देंगे असम्बली से। लेकिन इसके लिए टाइमिंग जो है उन्होंने चूज़ करनी है और ये सबसे आखिरी मरहला होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अभी जो है वो एक डेट दी, वज़ीर आज़म को डेडलाइन दी, अब वज़ीर आज़म ने उनके मुताबिक तो इस्तीफ़ा नहीं देना था ना कि वो इस्तीफ़े दे देंगे। अब इससे आगे मामला चलेगा। PDM का इजलास जो है वो बुलाया गया है। उसमें PDM के इजलास में जो है ये बातें डिसाइड होंगी। तहरीक अदम एतमाद आनी है, सेनेट का इलेक्शन जो है वो पहले होगा, उसकी स्ट्रेटजी वो सबसे पहले तय की जाएगी, फिर अदम एतमाद का मामला आएगा और उसके बाद बाकी अब चीज़ें जो हैं वो पीछे चली गई हैं, जैसे कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े। अगर इस्तीफ़े आने भी हैं वो किस स्टेज पे आने, तो सबसे आखिरी मरहला जो है वो इस्तीफ़ों का होगा, उससे पहले बहुत सारे मामला अभी आने बाकी हैं।
سینٹ کا الیکشن اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک عدم اعتماد، اور تحریک عدم اعتماد سے پہلے بہت سارے سیاسی رابطے ہوں گے، اور اب تک جو بات چیت ہوئی ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ آصف علی زرداری، اس حوالے سے جو ہے اب پی ڈی ایم کو باضابطہ طور پہ جو ہے بتلایا جائے گا اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد رابطوں کے سلسلے مزید بڑھیں گے، چونکہ اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو سپورٹس اس وقت مل رہی ہے عمران خان اور ان کی حکومت کو، جو کہ اب پہلے سے کم ہو چکی ہے، اس سے عمران خان کو نکالنا ہوگا، اس چھتری کے نیچے سے نکالنا ہوگا۔ اگر وہ اس چھتری کے نیچے ہیں اور وہ سپورٹ اسی طرح قائم و دائم ہے تو پھر اس تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ بھی سینٹ کی عدم اعتماد سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو اب جب عدم اعتماد آئے گی تو اس سے پہلے وہ تمام معاملات جو ہیں ان کو حتمی شکل دے دی جائے گی، جس کے لیے بہت کچھ جو ہے ہو چکا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور ایک انتہائی اہم چیز میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کر دوں کہ جو چیزیں طے کی گئی ہیں ان میں کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ری شفلنگ بھی ہے۔ اب میں کھل کے تو نہیں آپ کو یہ ابھی بتا سکتا کہ وہ ری شفلنگ آپ سمجھ بالکل جائیں گے کہ وہ لوگ جو عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہے ہیں، ان کا بالکل وہ پشت پہ کھڑے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو چینج ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ مطلب وہ اگر آج یہاں پہ ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہاں سے ہٹا کر کہیں اور جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پہ کچھ اور لوگ آ جائیں گے، تو مزید ظاہر ہے کوئی نیا بندہ آئے گا تو اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو یہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہوگا، اور اس تبدیلی کے بعد جو ہے عدم اعتماد لائی جائے گی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جو عدم اعتماد آئے گی، چونکہ 3 جگہ پہ عدم اعتماد آنی ہے، لیکن پہلے کہاں آئے گی یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جاتا، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلی جو عدم اعتماد آئے گی وہ صوبے سے سٹارٹ کی جائے گی، پنجاب سے، لیکن 3 ہے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی، اور اسی طرح وزیر اعظم۔ اب یہ 3 جو اہم شخصیات ہیں ان میں سے ایک پر جو ہے عدم اعتماد پہلے آئے گی۔ تینوں پہ لانے کا ویسے فیصلہ اصولی طور پہ ہو چکا ہے، اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ 4 کو فائنل کی جائے گی، اور اب پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی اس میں جو ہے وہ سب سے اہم فیصلہ سینٹ کے الیکشن میں جائیں گے اور اکٹھے جائیں گے۔ تمام جماعتیں جو ہیں یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کہ اکٹھے الیکشن لڑیں گے تاکہ ان کا جو شیئر ہے وہ ان کو مکمل ملے، بلکہ یہ کوشش کریں گے کہ حکومت کو ڈنٹ ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد تحریک عدم اعتماد، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ہے اب باقاعدہ طور پہ ٹاسک دیے جائیں گے تمام جماعتوں کو کہ وہ رابطے کریں گی، اور اپنے جو ٹاسک ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے گا تاکہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو۔ تحریک عدم اعتماد کا پہلا پڑاؤ ایک بار پھر پنجاب میں ہوگا، اور سب سے پہلے جو ہے پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف آئین کے مطابق جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور یہاں سے پھر معاملہ آگے بڑھے گا، چونکہ مرکز میں تحریک عدم اعتماد اس وقت آئے گی جب وہاں پہ ایک اہم عہدے پر بیٹھی شخصیت کا تبادلہ ہوگا۔ ہن تبادلہ کدا ہونا ہے تو پورا کھل کے نہیں جناب دس سکتا، اگر سارا کچھ ہو گیا تو میرے ایک دوست نے کہتے ہیں کہ شمالی علاقے بڑی ٹھنڈ ہے پتر، اور میرا کوئی موڈ نہیں کہ میں اتنے جاؤں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور سب سے اہم اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔